Ke je it choling umani bawa hai nongni je rasta quality bawa hai. Epa to 2 নম্বর it. Ya bayang mang se dulu tu nanti di no. I para go prungnani moton Kere. karai. Je school ongonani oboni tuyoi. Kuno netaro kuno office ro thaindi saikya. Haman lai. Ogle pe. Oi man as pintu. He oi sai tum le. Keskri phai pheng lai. Isine pheng lai. Para ni bungtama. Para babakla Donti. Ponchai khai. Ponsai sakmo ponsai. Bo block lai. Sang gongana block lai. Noni mo koi paribar ka nogoro. Sot 18 পরিবার ka. Kai school dei tong dong nero. Boro school. Kai nongni je. Masre ongunade school khosa do. Al Chanai. Ongunade school khosa. Jong village khosa rasta tungsa. Tintar jo todo tung dabi khaya tintar dabi khamase tab dawiya ka ba. Kai je nongni para go to school korai. Kai ongunari bo korai. School bo korai. Kai oro nongni je in parani sarai ro. Bo jaga pore. Bo jaga ya sa so sarai ro to school ma puriya do. O je pisa misa pisa to na bro khai. Aba khai ba bazar go je thla mane bro khai bazar pore mana. Kechu pisa losa kre bro ga kechu aba khani hai na ma tum kha. Baza Gohonchan Tripura Ruaza Bobo Saiban Lakha जों जे bo iro para khaisa mani bok prai 18 হইতে 19 বছর রংজা তাবক ফানা বরংনি সরকারনি সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত আহিনে সাইখনাरगो हामबाय चिनि स्रांचति न सया करायनाय तंदि जों आरोबो नंनो फुनुंनाय आं गन्दा तैसानि नारायण त्रिपुरा हामबाय Hapang kusam thangma ketal phaiman nukha phian nuklia neta mantri rok rulangma kogrokni samung bathai gonda tisa bakhakse amchai gonganagar adi block bai khobjak chakma gaw sabha panchayatni Donti parao hamkani mukhang nuklia amchani lokuro badha kotor yok sama manmani bisisni chiba kama yagulobo o kameo grei anganwari center ringno jolo jibon mission sogya khun chungphrang grei khun saknai no sakmajina hunge 40 kimi lama bakhogui gonganagar saknai nogo thanani nango tini Donti parao koktoma thumnai no nugi kami chowdhury Gohonchan Tripura saka chongmari phake netarongni mukhang simi nugo chongmari phake a netarongni mukhang siduse nugya Donti parni simi Nobokumar Parajora Lama I choling bajar manka Gonganagar adi block ni engineer Joybani Jomatia salkolongni yagulo manma lama bisik quality kahambai samung kharijagi tong abo mangplite lukuruni khuktinyo srai ngi thanga opati nongmoti gonda tisia bakhakse adi department ni chief executive engineer Omiyo Tripura no shake logi no chief executive engineer dagikha engineer Joybani Jomatia no third class it nore pikited it rudane bagai ashadagi ma manma yagulobo Gonganagar adi block ni SDU te engineer Joybani Jomatia department ni dagi mungno yashima bura phunugoi muchungte samungkhai tongo okokte manungma yagulo Gonganagar adi ni SDU te engineer Joybani Jomatia ni shakawo bomha yapri karakshino hapang abo jorase kok sachinai yang amtini lukurongni shanma lama it kahambai samjana ungthon khainedi kami chowdhury Gohonchan Tripura te lukurongni khuniko Acha imbo parani bubung tama Donti tama Donti para hiro bo ponchai takja ha ngole gangnar panchayat de sakma gang soba Gonganagar tama block khai ganganagar khwang tosi tung phe ope sakma block se no block bo bolo gangnar phe gangnar bolo le la inke noni para go no ido para khaisa mani koi bosor kakha ere da 18 bosor kakha nong para khaisa mani koi bosor kakha 18 bosor inke je netarok ba je kuno ngoro iro phaya de nongni iro obos kan phaya ar uga emang pen thunia inke nongni je I para go Donti para go koi poribar ka 17 poribar dabo 17 poribar inke nonir school bai ongunari
school di tong Krai. Sini nih gangan tanggapi gangan sekarang gangan sekolah. nongni Donti para go se Krai. ke nongni sarai rong no je asuk sarai rong no nok bode lekha phurung Ini je sudah bolu tangai maaf nih apa. i para go phurungnani moton Krai. Krai. karai ke toy boroni nung no Iya. Oh, kan narani. Om sampai Japan nih siap. Kesan teh. Handai sih kam. Om sampai Japan nih siap. Kesan teh. Bisa tilung nih. ke tabok je norok je obotoi koroi ke ongo rasta ni ongoni je school ongonani oboni tuyoi kuno netaro kuno office ro thainde saikya Saman lagi. Ogleh deh. Oh mana as pintu. He oh saya tung leh. Kesekali pagi lagi. Isine piang lagi. acha nongni i para go je ongo tabok je rasta it choling nui tungo ke je it choling umani bawa hai nongni je rasta quality bawa hai Itu tuh 2 nomor it. Ya bayar mang sih dulu tuh ternyata di no. Tahu ada pagi. Kau mas kuning bayi bo. 2-3 mas harus saya rasta lagi. ke nok apuna mani de lama nok parani borok na mani lamaya je oba hai it quality saya no romani bagai हाँ वैसे तो मेरे फैमाने खिलाई एक नंबर फैदी मन से फैया खिलाई 2-3 नंबर से फैया खिलाई मन तमा सान बाबनो norong mania हाँ मानी आपले मानी हाबो तो बिसर फै दुसरे से फैया हारे बन फिर म तो कति खा अदय बन मामो बन को parani bungtama Para bangsa Donti. ponchai khai Ponsai sakmo ponsai. bo block lai Saya gangan negara blok lagi. noni mo koi poribar ka nogoro Satu 18 পরিবার কাও। ke koi bosor ongkha nog oro je ও মা ও ko থাকুন থাকুন সে কাই বছর মুসাখা ke school de tong dong dero বড় স্কুল ke nongni je মাত্র অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল খোসা দো আর ছানাই অঙ্গনওয়াড়ি স্কুল খোসা जों ब्रिज खसा रास्ता तंसा तिनतार जो तो जों दाबी खैया तिनतार दाबी खमसे तब दौया खाबा ke je nongni para go to school korai रे ke ongunari bo korai school bo korai ke oro nongni je in parani sarai ro bo jaga pore वो जगह यहाँ से सब सुनाई रहा तो स्कूल में पूरी यादो वो जो किसान में सब पैसा तो नहीं बरखा अब खाए वो बाजार वो ये थोड़ा माने बरखा बाजार पूरी माना क्या चुप पैसा लौटा करे बरखा क्या चुप अब खानी हाय ना मार तुम खा nungkai i parani tama चौधरी chudri nini bumung khai गहनचा रोजा kohon chan ruaja kai nini ta dabi tama tong nai दाबे मात्रा में ब्रिज क्रंसा लामा क्रंसा स्कूल और तोय ना फिर जो असर नाला हाथ कुछ मासे तुम ते खमाल है तोय ने अनेक तो सुविधा हिने तोय ने सुविधा ना ना रास्ता ना ना ब्रिज ना ना दो स्कूल ना ना साइता अब साइता सिने ना दरकार अब कलम के छुटे हुआ है ताय मात्रा लामा को nok abunu tuyoi dabi rok khelai jagde neta rok pheke ge যে কোনো নেতা থাকে আপনার সায়াং রাজা মুঠা হোক দো রাজা মুঠা বা পিজি ভাও সেপেনে ফাং বা যে কোনো নেতা থাকে আবার আং দাবি খাইমানকা চাইতা দাবি দো takbo purun de ongkha ge saita বড় তাও পুরো নাই বা ও কোনো রকম লামা ang tabo konda to isani pai sopai jak je donti parago je prai i mo ponchayat ongkha ke chakma gaw sab ponchayat block hinge gonganagar adi block ero donti parago prai ongo 18-19 poribar kago je স্বাধীনতা যে চিনি 75 বছর পরিও তাবক ফানা পর্যন্ত এই যে দন্তি পারাগো जों फायै साइमानखा जे स्कुल करै साराय रंग परेरनानै बागै अंगनारि सेन्टार पर्यन्त करै अबनि बागै जे दाबि खायो दन्ति पारानि बरक स्कुल अंगनारि सेन्टार मानानि बागै
এরপরে তৈ বহু লঙ্গা প্রায় 300 থেকে 400 ফুট মিটার লঙ্গা দিয়েও থাঙ্গই তৈসানি তৈ অবনো মানুং জাগো বরক অবনো নঙ্গই তঙ্গো অবা হাইকি অনেক কষ্ট গঙ্গই তঙ্গো যে দন্তি পাড়া দিও আজ পর্যন্ত কোনো সাংবাদিক ফাইয় অরফাই পুষক ফাইয়াগো जों स्रांचाति फायै दिनै नायफैखा बंनि पारागो जे अवस्था ताबक फानो कोनो बंनि सरकारनि सुजुग सुबिदानि हयते कोनो बंचित किन्तु बुट फाइकाय नेता मन्त्री जत फाइयो एनि सागो ब्रक साइखाना रका किन्तु बरनो विभिन्न प्रतिश्रुति रयकालानि थपे बस्ता चुक्ति से बस्ता चुक्ति प्रतिश्रुति बुट पाइखा शेष बस्ता चुक्ति जे प्रतिश्रुति आरो कोनो खुलक जाया बंनि एकटाई दाबी जे बंनि चारटाई दाबी जे बंनि पारागो कारेन्ट एरपरे लामा एरपरे अंग निनि तै स्कुल अंगनारी ब्रिज अबनो से बक चारटा दाबी न बियो किन्तु चारटा दाबी पर्यन्त तब जे रास्ता कायसा मानखा सरकारनि हयते कि से रास्ता जे सेकेंड क्लास बहिनजिया थार्ड क्लास इट बाय सालाम जागै दंगो अबनो जे दन्ति पारानि जे लुकुरक बक अबनो मानि लामाया जे इट न दिसागय आरवाइसा काटाल खायनानै अंथं इनै साइ खानारका जे बंनि तयनि सुबिदा असुबिदा तय रनानि अंथं एंकाय जारा नेता मन्त्री नायटंनाय रक दन्ति पारागो फाइनै फैदि बासुक जरा कष्ट गरम दियो बंनि कारेन्ट करे শুধুমাত্র একটা সোলার লাইট দঙ্গ বক কয়েকটা পরিবার অবন্য চলিও সে বক গরম সময় হিংকে কোনো কিছু খাইতে করে বক মাসাং টাঙ্গই যে মাসাং দিও ও সাকাগো সারিয়েকাই নকল জ্বালাই মাতঙ্গ কোনো নুখুং করে এই অবহায় অবস্থায় ইরো যত ত্রিপুরা সম্প্রদায় যত তঙ্গ অবনি বাগৈ বরংনি রিকুয়েস্ট যিনি স্রাংচাতিনি হইতে রিকুয়েস্ট দंनाय যে দন্তি পারাগো स्कूल चाराय रंनो फरायनान बागै एरपरे अंगनारी सेंटर चिकन चिकन चाराय चार हयते 2-3 बছর हयते 5 बছর पर्यन्त बरक फरायनानि बागै बरंनो अंगनारी सेंटर रनानै अंथं एरपरे बंनि तयनि व्यवस्था खायनानै अंथं कारेन्टनि व्यवस्था खायनानै अंथं जे अबनो दाबी बरंनि दाबी एरपरे रास्ता भालो क्वालिटी खायनानै अंथं हामबाय आं गन्दा तयसानि रिपोर्टर नारायण त्रिपुरा आरो कायसा साइमा खाना रनाय जे अपारानि रुवाजा गहनचान त्रिपुरा रुवाजा बबायबो साइमान लायखा जों जे ब इरो पारा खायसा मानि बक प्राय 18 हयते 19 बছর जा ताबक फाना बरंनि सरकारनि सुजुग सुबिदा बंचित आहिनो साइखाना रगो हामबाय चिनि स्रांचातिनो सया करायनाय तंदि जों आरोबो नंनो फुनुंनाय आं गन्दा तैसानि नारायण त्रिपुरा हामबाय जुदा-जुदा बेमार मानजागै हामिमाया अंगि तंखा हायदा तावाना सिदि kaham sak nanyarok bai naikoljaak tei duljak klinik tabuk nini ani jotoni ganawono greng shahono kaham sakduk mangduk najagei mano najagei bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokung tei totorani bemuk nanya krung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura bonokari butongo obstetrician and gynecologist chest medicine general surgeon child specialist consultant neuro psychiatrist aksong Dr. Saknaima Kari of Clinico Ketal Jurani Ketal Machine Rok by Sak Najagui Tongo Tei Test Rokbo Klajago Romdi Blood Test Ultrasonography ECG Holter EEG Echocardiography Digital X-ray Pathology Pharmacy PFT Akoro Haike Asekta Lersidi Faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma Agartala Old Kalibari Road Kodomtola Krishnanagar Kogdok 93-628-24100 Tikisa Kogdok number 857-582-7871
Lembosara Bagbari Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porizago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amzamurungni Bagibo, Maganangno Frungzago. Rungsunaruni Bagai, Thugai, Juda, Mentor Tongo, Tei Tongo, Bas Malkuni Sepsap, Tongo Kusubremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangzak, Tongberni Bishingo Shonsazak, Rajashri College, Khas Rangino, Sabsutara Novochawi, Lekhapura Klaimano, Haike, Leriawi, Dinino Fadi, Nini Ani Jodani College, Rajashri College of Education and Skill. Nikuma, Bagbari, Lembosara, Tripura. Kokdug number 9873673875.